Luwas og malinawon pa ang syudad. Kini ang nahimong pahayag sa pipila ka mga lumulupyo sa Jansan luyo sa mga nahitabong pagpamusil sa syudad. Kahibalo ang base sa datos sa General Santos City Police Office. 7 na ka mga insidente sa pagpamusil ang natala gikan sa bulan sa Enero hangtod bulan sa Pebrero. Enero 9, gipusil patay si Karim Binago sa Purok Mudya, Barangay Labangal. Enero 20, nakita na lamang nga adunay mga samad kinusilan sa Landfill Road, Barangay Sinual, silang Wahab Kasim ug Alcimar Abisani. Pebrero 2, gipusil si Rosario Guerra at ubangan sa iyang Pinoyanan sa Isabela Homes, Barangay San Isidro. Pebrero 7, gipusil si Rostico Tabausares sa Barangay Fatima. Pebrero 21, nahimong kontrobersyal ang kamatayon ni Marvin Bahian sa Purok Saig, Barangay Kalumpang tungod usa ka pulis ang nahimong sospek. Pebrero 22, gipusil ang pastor og Barangay Kagawad sa Kayapunga Jose Abad Santos, Davao Occidental nga si Jonar Luyang sa Purok 16 Diversion Road, Barangay Apopong. Ug ang pinakaulahi, Pebrero 26, gipusil si Rene Lozano sa Purok Roberto Extension, Barangay Labangal asa gikonsidera ni Police Colonel Nicomedes Olivar Jr. nga cleared na ang maong kaso ug personal grudge ang motibo sa pagpamusil patay sa biktima. Sa mga insidente sa pagpamusil, may mga sospek na matud pang napasakaan na og kaso. Ang sospek iyara pong mismong pagmangkon. O niya, bahin to sa personal nilang grudge nga away, bahin sa sangla o prindang motorsiklo nga wala pa matubos. O niya karon ingabot ang kainit o kasuko nga nagresulta yun sa pagpusil sa iyang uncle. Concerned na ito nga cleared kay identified na to ang maong suspect. Kahibalo ang kasagaran sa mga rason sa pagpamusil sa syudad ang may kalabutan sa motibong personal grudge o hilabihan nga kasuko sa sospek sa ilang biktima. Sumala pa sa pipila ka mga residente sa Jansan, luwas gihapon kapuy-an ang syudad, ilabi na kung walay atraso o walay giatakang katungod o pagkatawo. Siyempre, kung bugat ang atraso, dili mo yun patyon ang tao po silang tao kung walay bugat na atraso. Kay wala mo po may bugat na atraso, wala mo may nga nag-apil-apil sa mga illegal. Sa to pa, dili gid mi angayon mahadlok, dili ko angayon mahadlok kay wala mo ko nag-apil ang mga illegal nga kuha nga supak sa peace and order. Dito naman sa Jansan napapansin ko sa pamusil sa pagbabaril dito, barilan, may mga away sa may mga problema sa sa personal kaya sila nagkakaroon ng tawag doon yung alitan. Pero naman so far okay naman ang Jansan. Wala yung problema. Nanawagan ang kapulisan sa syudad sa publiko nga mahimong magbinantayon o i-report gilayon sa pinakadaol nga istasyon kung adunay mga tawong kadudahan ang lihok aron dali matagaan og pagtagad og mapugngan ang may mga dili maayong tumong sa komunidad. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.